बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है सादात की इम्तियाजी तज़ीम और इस पर फ़क़ही दलाइल। दोस्तों, बाज़ नाम निहात पढ़े लिखे कहते हैं कि ये एक फ़क़ही मसला है, हालांकि ये सरासर इत्तेक़ादी मसला है और फ़क़ही रोज़ से मोमन का कुफ़्र है। बाकी इम्तियाज़ात सब बातिल हैं, शर्त ईमान है जिसमें भी मौजूद हो इससे अक्द जायज़ है। हालांकि वही नाम निहात पढ़े लिखे हजरात कहते हैं कि जो बात इत्तेक़ाद में दाखिल हो वाजिब अल तकलीद नहीं होती, और यही मसला इत्तेक़ादी मसला है ना कि फ़क़ही मसला है। इसलिए पहले हम उलमाए कराम के इत्तेक़ादात के चंद हवाले सुपुर्द करते हैं ताकि ये समझ लग जाए कि ये खालिसन इत्तेक़ादी मसला है। जनाब शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह इत्तेक़ादिया में लिखते हैं कि सादात के बारे में हमारा ये अकीदा है कि इनके सभी अफराद ता क़यामत आले पैगम्बर अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल है और इनसे मोहब्बत वाजिब है, इनका एहतराम करना वाजिब है क्योंकि ये अजर रिसालत है। यानी शेख सदूक ने एहतराम सादात को इत्तेक़ादिया में लिख कर साबित किया है कि ये फ़क़ही मसला नहीं, इत्तेक़ादी मसला है। मुक़द्दस अर्ज़बेली रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लिखते हैं, तक़दीम औलाद रसूल फिर मशी अल जलूस, फरमाया औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह चलने में भी मुकद्दम रखो और बैठने में भी मुकद्दम रखो। यानी इन पर आम मोमन के अहकाम लागू नहीं होते बल्कि एहतराम सादात इत्तेक़ादी मसला है। साहिबे अनवार सईदा सलवातुल्लाह अलैहा लिखते हैं कि हमारे मसलक के अक्सर उलमा कायल हैं कि अगर उस्ताद गैर सैयद हो और शागिर्द सैयद हो तो उस्ताद को शागिर्द के आगे नहीं चलना चाहिए। नंबर 4, शेख मुफीद अला रहमा जिनका एक ख्वाब हम नकल कर चुके हैं, इनका हुक्म है कि अगर सैयद मौजूद हो तो किसी गैर सैयद को नमाज जनाजा पढ़ाने का कोई हक नहीं है। शहीद सानी अला रहमा फरमाते हैं, नमाज बाजमात में सैयद पर गैर सैयद को तरजीह देना जायज़ नहीं है। अहले सुन्नत के मशहूर तरीन मुफस्सर कुरान जनाब फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, किसी भी गैर सैयद का सैयद से बुलंद मकाम पर बैठना जायज़ नहीं है। सैयद हसन अब्तही फरमाते हैं, जिस तरह पहली सदी हिजरी में सादानियों का गैर सादात से अक्द आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में तौहीन व तहकीर था, इसी तरह क़यामत तक सादानियों से गैर सादात का अक्द बाइसे तौहीन व तहकीर हक के और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इब्ने जुनैद अस्काफी अला रहमा का फतवा है कि गैर सैयद का किसी सादानी से अक्द करना हराम है। हाशिया शरअ लम्हा किताब अल निकाह असूल अल इत्तेक़ादिया अलामा सैयद बाकर इराकी। सैयद हसन अब्तही फरमाते हैं, तमाम अहले बैत का मिसले आयात कुरान एहतराम वाजिब है। कुरान में अच्छे और बुरे अल्फाज मौजूद हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ शैतान और दीगर कुफार के नाम भी मौजूद हैं। आयात नासख व मनसूख में मौजूद है, मगर जुमला अल्फाज कुरान और आयात कलाम इलाही वाजिब अल एहतराम है। इसी तरह सादात में से हर सालिह व गैर सालिह का एहतराम वाजिब है। अनवार सादात अनवार सईदा सलवातुल्लाह अलैहा सफ़ा नंबर 71 ता 73 मतबूआ ईरान। ये चंद हवाले सिर्फ इसलिए तहरीर की हैं ताकि साबित हो जाए कि यह मसला एहतराम इत्तेक़ादिया मसला है, इसमें फ़क़ही अहकाम को मदखलियत नहीं। जब इस मामले में फ़िक़्ह की मदखलियत ही नहीं तो इस पर फ़क़ही इस्तदलाल करना और फ़क़ही नक्ता नज़र से देखना जायज़ ही नहीं। ये खालिसन इत्तेक़ादी मसला है जिसे कसीर तादाद में अहादीस व फरामीन आइमा अतहार अलैहिस्सलाम की ताईद हासिल है, और इस मौजू पर इस तवातर से अहादीस मौजूद हैं कि अहले सुन्नत के उलमा कराम से लेकर अहले तशरीह के उलमा तक किसी को इख्तिलाफ नहीं। हाँ, सिर्फ सादात दुश्मन गिरवा इस एहतराम व इम्तियाज को मिटाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करता है। हालांकि जुमला मसाले के उलमा जानते हैं कि तफसील मफसूल अल फाज़िल अक्लन व नकलन हराम है। किसी अदना को आला का हाकम बना देना अकल के हिसाब से भी हराम है और कुरान का फैसला है। अल रजाल करामून अल निसा कि मर्द अपनी औरतों के हाकम है, और एक फाजिल मस्तूर का महकूम मफसूल से अकद करना अकलन भी हराम है। ये तो सिर्फ सादात दुश्मनों की कारस्तानी है।
کہ جنہوں نے اس مسئلے کو فقہی مسئلہ قرار دے کر احکام خمس میں بھی غیر سید کی سادانی سے اولاد کے بارے میں مسائل تحریر کر دی ہیں۔ حالانکہ انہی حضرات کا فقہی بے نیازیاں دیکھیں تو حیران ہو جائیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مومن کا کفر ہے، یعنی ایمان شرط ہے، اگر یہ دونوں میں موجود ہو تو عقد جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اصول قرآنی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام جیسے صاحبان ایمان کے عقد میں غیر مومنہ عورتیں رہی ہیں، جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح فرعون کی بیوی کا تذکرہ بھی موجود ہے، لہٰذا یہ کلیہ غلط ہے۔ پھر دائرہ اسلام میں بھی اس کے ثبوت موجود ہیں، مثلا جادہ بنت اشعث اور ام الفضل وغیرہ جیسی اور بھی ہستیاں ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی زوجیت میں رہی ہیں۔ ثابت ہوا کہ یہ کلیہ غلط ہے کہ عورت اور مرد میں ایمان کی شرط موجود ہو تو جائز ہے۔ اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اکثر مسائل فقہ میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ مرد اور عورت دونوں میں ایمان بھی موجود ہوتا ہے، مگر فقہی احکام کے روح سے عقد بھی حرام ہوتے ہیں۔ مثلا بہن بھائی اگرچہ دونوں صاحب ایمان ہیں مگر عقد حرام ہے۔ اسی طرح دوسرے محترم رشتوں کے بارے میں بھی خود سوچتے جائیں۔ اگر مرد کسی شادی شدہ عورت سے ہم بستری کر لے تو وہ عورت اس پر دائمی حرام ہے، اگرچہ دونوں صاحب ایمان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مرد نے کسی لڑکے سے کسی بھی عمر میں بدفعلی کی ہو تو اس لڑکی کی بہن اس مرد پر دائماً حرام ہے، یہاں بھی ایمان کی شرط نہیں۔ اگر دو میاں بیوی برسوں ساتھ رہیں اور پھر ان کا بچہ اپنی نانی کا دودھ پی لے تو مرد پر اپنی بیوی حرام ہے، یہاں بھی ایمان کی موجودگی نفع بخش نہیں۔ ایک مرد کے عقد میں ایک بہن موجود ہو تو اس کی دوسری بہن سے عقد حرام ہے، آخر کیوں؟ ایسے سینکڑوں مسئلے فقہی کتاب میں موجود ہیں جن سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ جو جسمانی مناسبت کے باوجود حرام ہے، جو دین مذہب کی یگانت کے باوجود حرام ہے، جو ہمہ پہلو مساوات و تساوی فی الکل کے باوجود حرام ہے۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ فقہی ہے ہی نہیں، اور اس مسئلے پر جس فقہی دلیل کا سہارا لیا جاتا ہے وہ دلیل ہی باطل اور ناقص ہے۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب عصمت السادات سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا مختار سادات، یا ولی السادات، یا امان السادات، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔